Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme c'était prévu, nous avons trois types de travail à faire. Premièrement, l'analyse des œuvres intégrales. Deuxièmement, la langue, pour laquelle on a conservé une grande partie concernant l'explication. La troisième grande partie, elle est très intéressante et elle a une grande valeur par rapport aux éléments déjà cités. C'est les sujets de la production écrite. Ici, j'ai choisi un titre. Donc, sujet de production écrite tiré des examens régionaux des années passées. Ça veut dire, en faisant une petite recherche sur presque une grande partie des examens régionaux, on est convaincu de faire ce travail. Donc, le premier titre, c'est comment rédiger une production écrite. Comment rédiger une production écrite à l'examen. Ce travail est dédié aux élèves de la première année bac, à l'attention de mes chers élèves de première année bac. On a déjà parlé de la méthode à suivre pour activer sa mémoire et rechercher des idées et les arguments envie d'enrichir son texte. Il suffit d'écrire. Il suffit d'écrire le mot-clé, le thème à traiter et noter tous les mots qui nous viennent en tête sans perdre de vue les exemples à tirer des trois œuvres. Donc, أول حاجة كيكون عندك واحد الموضوع de la production écrite كتاخذ كلمة السر ولا الموضوع الأساسي المعني بالأمر وما خصكش تنسى دايما وأبدا أنك تي انتوري انت محاط بثلاثة أنواع ديال القصص 3 œuvres intégrales. Donc la boîte à merveilles, le dernier jour d'un condamné et Antigone. Donc دايما خصك تستحضرهم في la tête ديالك. Au programme, nous allons parler dans cet article de la rédaction. La deuxième phase qui pose énormément de problèmes pour les candidats. الصعب ما كاين في الامتحان الجهوي هي la deuxième phase اللي هي la production écrite. وحنا غادي نحاولوا باش نديروا واحد المجهود pour mieux cerner et comprendre les éléments qui vont constituer la préparation de la production écrite. Quiconque demande à l'élève le jour de l'examen. Le cadre de référence est clair et net. Le candidat ou l'élève, doit rédiger un texte argumentatif en rapport avec le programme. Toujours le texte d'hier ce qu'on a le programme. Exprimer un point de vue et le soutenir par des arguments. Une production écrite doit contenir une introduction, un développement et une conclusion. C'est-à-dire 3 parties bien séparées du point de vue typographique. Ça veut dire النوع ديالهم كيختلف من وحدة لوحدة. Il y a une grande différence entre l'introduction, le développement et la conclusion. Ça veut dire qu'il y a la séparation typographique. La typographie ديالهم. Il faut commencer sur le brouillon par l'essentiel. يعني ما تبقاش تهضر على أي حاجة. تاخذ المسائل الأساسية في le brouillon ديالك. C'est-à-dire par le développement
Ça veut dire ما تفكرش في l'introduction وما تفكرش في la conclusion ملي كتكون كدير البغويه. ماشي تبقى تتسطر ونجي نبدا ندير لانتروداكسيون وندير لا كونكلوزيون باش نبين بانني درت ان بون ترافاي. لا، نسى لانتروداكسيون، نسى لا كونكلوزيون. Tu t'intéresses uniquement sur le développement. هذا هو اللي مهم. تبعوا معايا. دونك هذه هي المرحله الاولى. Et laissez l'introduction et la conclusion à la fin. Ok? Je peux suivre deux plans dans mon texte. Le plan analytique ou le plan binaire. Dit aussi dialectique. Ça veut dire عندنا جوج انواع ديال لي بلان. اما le plan analytique ou là le plan dialectique ou bien binaire. Donc غادي نحاول نشرحه. Dans le premier, ça veut dire le plan analytique, je développe une seule thèse. Ça veut dire ملي كيكون عندي un plan analytique, عندي une seule thèse. Mais dans le second, je parle de la thèse et de l'antithèse. Ça fait? Donc عندنا واحد لو سوجي كنحاولوا نشوفوا واش اسكيلي اناليتيك ولا اسكيلي بينير. الا كان بينير ça veut dire فيه دو شوز. Ça veut dire كتعطي لا تيز هو اللي هو الموضوع ولا لو تيم وكتعطي لا كونتربارتي ديالو اللي هي لانتيتيز. اوكي؟ ولا انك كدير اون سول تيز. اوكي؟ Donc قلنا je parle de la thèse et de l'antithèse. Des gens qui sont pour et de ceux qui sont contre. Ça veut dire ملي كنقولوا بينير ça veut dire عندنا جوج الانواع ديال الناس. كاينين الناس اللي كيكونوا معاها وكاينين الناس اللي كيكونوا ضد. Donc pour ou bien contre. Pour simplifier, je vais donner un exemple mais pas un modèle pour le premier plan. OK? Donc يعني ملي كنعطيو un exemple ماشي انت كتقول بانه الاستاذ عطاني هذا l'exemple donc c'est le seul modèle اللي كاين. Non, il n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Qu'est-ce qu'une introduction? Donc, نبداو. Généralement, c'est une définition du thème. C'est une définition du thème. Le thème اللي كيعطيوك في الموضوع كنقلبلو على لا ديفينيسيون ديالو. كنجتهد وكندير واحد 4 ديال السطوره ولا 3 كندير فيهم لا ديفينيسيون ديال لو سوجي دوموندي. Une entrée en matière. كناخد داك هذا كندير واحد مدخل. Une présentation générale où je montrerai l'intérêt du sujet. Donc كنعطي la définition وكنعطي واحد la présentation وكنبين فيها شنو هو الدور ديال هادشي اللي مطلوب مني. Puis il serait préférable de poser une petite question à laquelle donc cette petite question à laquelle je répondrai dans mon développement. Exemple. Supposons que la consigne me demande de montrer les côtés positifs du dialogue. Nul ne peut ignorer l'importance du dialogue dans la vie des hommes. Même les grands pays recouvrent au dialogue et à la négociation pour trouver des solutions à leurs conflits. De nos jours, tout le monde parle du dialogue. C'est un thème d'actualité qui touche toute l'humanité. Qui sont donc les bienfaits du dialogue? Donc, شنو فهمت؟ أنا عطيت un simple exemple. خديت لو ديالوج اللي هو الموضوع يعني الحوار ولا لا كونفرساسيون ولا النقاش ما بين الناس وعطيت السؤال. يعني بحال طلبت منك أنا أعطيني un sujet sur le dialogue. Donc le thème principal هو le dialogue. وغنبدا الانتروداكسيون ديالي كندير التعريف ديال لي ديالوج شنو هو لو ديالوج وكنعطي الراي ديالي في لو ديالوج يعني عبر العالم وكنعطي شنو هو التاثيرات ديالو يعني هو لو كونفلي وكنهضر على لو ديالوج اليوم مع لو ديالوج ديال الناس القدام كيفاش كان مثلا دو نو جور تو لو موند بارل دو ديالوج وكنقول سي ان تيم داكتواليتي وكنطرح سؤال في الاخر كي سون دونك لي بيانفي دو ديالوج. هذه سي اون انتروداكسيون. لو ديفلوبمون دونك هنا انتروداكسيون عطيتها سهله. لو ديفلوبمون je dois justifier mon idée par 3 arguments au moins et qu'ils soient cohérents. Donc انا قلت au moins ça veut dire من الاحسن تبازيو على 3 د لي زارغيومون. تقدر دير جوج مي الا عطيتي 3 كتكون احسن. اوكي؟ c'est-à-dire
bien enchaîné يعني يكون واحد الارتباط بيناتهم كبير بزاف. Exemple, les avantages du dialogue. Donc أنا غناخدو الموضوع هو le dialogue. شنو هما les avantages du dialogue؟ sont multiples. D'abord أنا عطيت واحد دابور هادي ما كنساوش هادو غنهضر لكم عليهم من بعد كيتسموا لي ليا لوجيك ولا لي كونيكتور لوجيك. دونك عطينا لو ديالوج les avantages dialogue. D'abord, elle permet d'éviter la violence et de régler les problèmes de façon pacifique. Il nous apprend à être toujours relatif et prêt à écouter les autres. Après écouter les autres points de vue. Ensuite, un autre collègue. Ensuite, en dialoguant avec l'autre, on enrichit nos connaissances et on s'ouvre sur les civilisations différentes. Ainsi, un autre connecteur. Le dialogue favorise la tolérance et l'entente. يعني إلا بغينا نكونوا مفاهمين مع بعضياتنا خص تكون عندنا لو ديالوج الحوار. يعني التهدئة كيعطينا التهدئة وكيعطينا l'entente استماع. Entre les peuples et évite la violence et les guerres. Ok. Qu'en dire point, il approche les opinions, les idées et même les religions. Enfin, c'est le premier argument, enfin. L'absence de dialogue ouvre la voie devant l'entêtement et l'égoïsme dévastateur. À ce propos, on peut citer l'exemple d'Antigone, ok, qui refuse d'écouter. Il refuse d'écouter son oncle ou là sa sœur. Donc هنا كنقولوا كنعطيو ان اكزومبل ملي كنكون كنهضر كناخذ ان اكزومبل من داكشي اللي انا قريته. انا قبل ما نكتب هذه درت enfin l'absence du dialogue ouvre la voie de غير l'entêtement بوحدها كتعطيني انني خصني نهضر على انتيغون لان انتيغون من بين لي تيم برينسيبال اللي كانوا عندنا هو l'entêtement ديال انتيغون. صافي دير اختها كتقول لها انت راسك قاصح. الانانيه l'égoïsme dévastateur. Ça veut dire واحد الانانيه اللي مدقعه ولا الانانيه اللي واضحه. وكنرجع ان كونيكتور. À ce propos يعني في هذا الاتجاه on peut citer l'exemple d'Antigone qui refuse d'écouter sa sœur et se contente de la traiter de lâche. يعني قالت لها انت tu es lâche. Elle refuse aussi de dialoguer avec le roi criant qui fait tout pour la sauver. Le résultat c'est quoi? Et la mort de 3 personnages à la fin de la pièce. Léoma, donc Antigone, Aimant et sa mère, Léa Eurydice. Ok? Donc, 3 personnages à la fin de la pièce. Et la destruction de tout le royaume de Thèbes par la suite. يعني وقع مشكل أنه ماتوا الناس الملك بدا كيعاني ووقعت واحد لا ديستركسيون ديال توت لا سوسيتي دو تيب. دونك قلنا هذا سي لو دوزيام بوين عطينا لو ديفلوبمون. كندوزو لو تروازيام ردوا البال معايا. دونك انا خديت واحد الموضوع بسيط باش نعطيكم لي زيليمون بور سيبلي اي بور بيان كومبروندر. انا كنحاول نبسط حيت الوقت فاش كنكونوا في لا كلاس ما كيعنيش باننا اون بو تو ابروندر ولا اون بو تو كومبروندر ولكن ملي كتكونسونطرا في ان فيديو بحال هكا كتكون عندك الوقت اللي كافي باش تعاود الفيديو 10 المرات ولا 6 المرات وكتكون كتستافد. هذا هو الدور ديال لا تكنولوجيا اللي ولات جديده وكان الحمد لله على انها يعني كاين طرق جديده وطرق حديثه باش الانسان يتعلم. والاستاذ ما كيكون الا وسيله لتبسيط الاشياء واعطاء ما هو يعني بيان فيني. اوكي دونك كنديروا لا فينيسيون ديال لي زيليمون باش كنعطيوهم للتلاميذ وكنكونوا قمنا بالدور ديالنا. On continue. Donc le troisième point lié à la conclusion. Je dois, c'est une obligation. Je dois, le verbe d'obligation. Je dois récapituler, ça veut dire خصني نلخص ولا boucler يعني نحصر mon texte sans ajouter une nouvelle idée ou un nouveau argument. Attention, la conclusion
ما تجيبش شي حاجه من راسك تبغي تزيدها تقول حكا نسيتها راه نزيدها نو. لا كونكلوزيون ما كتزيدش فيها شي ايدي ولا شي ارغيومون ولا شي فكره، كتعطي داكشي اللي هضرتي عليه. tu dois boucler، كدير واحد الريكابيتولاسيون، واحد الملخص ديال داكشي اللي هضرتي عليه. اكزامبل، غادي ناخذ ليكزامبل باش تفهموا مزيان. كنديرو اون كونكلوزيون ولا اون غيز دو كونكلوزيون ولا فينالمون ولا اون فان دو كونت ولا بور كونكلور. عندك بزاف. المهم خصك تهضر على لا كونكلوزيون هنا. الاغلبيه الناس كيقولوا اون غيز دو كونكلوزيون ولا اون كونكلوزيون ولا بور كونكلور. On peut dire que le dialogue est indispensable dans toutes les sociétés. Ok? داكشي كله هضرت عليه قبيله. Personnellement, je suis pour le dialogue, sauf si l'autre le refuse. Il nous oblige à utiliser la force. يعني أنا مع لو ديالوج، حيت قلنا بأنه كاين آراء ديال الناس، كل واحد كاين اللي كيآمن بلو ديالوج كاين اللي ما كيآمنش به، ولكن أنا جو سوي بور لو ديالوج. سوف كو إلا هذاك الإنسان اللي بغيت أنا نناقش معاه، مثلا بحال أنتيغون مع الأخت ديالها، أنتيغون كومونس à discuter ولا à négocier ولا à converser avec sa sœur، ولكن عندها واحد لونتيتمون ما بغاتش تسمع. دونك اسمان قالت لي عليها، اختها ما بغاتش تسمعها، دونك هي ماشي شغلها. مي il a proposé le dialogue. Vous voyez, c'est très simple. Avec un peu de technique et un peu d'entraînement, un élève moyen peut décrocher facilement un 6 ou un 7 sur 10. N'oubliez pas. أول حاجة il ne faut jamais oublier، donc غادي نزيد هذه هنا، il ne faut jamais oublier la présentation. Donc il ne faut jamais oublier la présentation. De la copie, il joue un rôle très important. Il influe beaucoup sur le correcteur. Donc le français à l'examen du bac est un coefficient élevé, 4, pour les littéraires comme pour les scientifiques. Si nos élèves peuvent se débrouiller dans les questions de compréhension globale, il n'en est pas de même pour l'épreuve de français, et difficile pour la majorité de nos élèves. يعني الأغلبية المغاربة كيقولوا بأن الفرنسية، ولكن الفرنسية فيها واحد لافونتاج كبير بزاف. كوفيسيون 4 سي تري امبورطون. شتي إلا جبتي 5 بوان زايدة عندك في اللغة الفرنسية، 5 فوا 4 كتعطيك تقريبا واحد 20 نقطة، و20 نقطة راه غادي تعطيك واحد جوج المواد اللي عندهم كوفيسيون تقريبا 1. اوكي؟ Donc, pour la production écrite, un sujet de réflexion en rapport avec l'un des thèmes de l'œuvre. يعني واحد لو تيم اللي كيكون قريناه. علاش كنبقاو نقراو لي شابيتر وكنبقاو ناكدوا في لي شابيتر وكنديروا لاناليز شابيتر بار شابيتر، بارتي بار بارتي؟ ماشي الهدف ديالنا هو هذا. الهدف ديالنا اللي كاين في داكشي كامل هو كومون افوار دي نوت، كومون افوار دي زيدي، كومون افوار دي تيم، وكنبقاو كنأكدوا على لي تيم باش في لا برودكسيون كريت كنستعمل دوك الكلمات اللي كنا كنقراو في لا كلاس. Sans être une dissertation littéraire. Mais qu'est-ce qu'un sujet de réflexion? Il s'agit d'une démonstration. Vous devez expliquer quelque chose à propos des œuvres et le prouver à votre correcteur en lui démontrant ce que vous dites à partir des références précises au texte, citation d'un personnage ou à la rigueur à partir de votre réalité vécue. Ça veut dire انك انت كتكون قريتي قصه والاستاذ كتبين له بانك انت ما زهقتي حتى لقطه في القصات اللي دازو، وكتعطيه اون ايدي من داكشي اللي طلب منك. دونك كتربط لا برودكسيون كريت بالواقع ديال المسائل اللي قريتيها، ولكن ما فيها باس الا عندك مثلا اون ايدي سور فوتر في، دونك لا في ديال اون بيرسون، votre réalité vécue. Donc, tu peux mettre en vigueur ou en rigueur la réalité de votre vie personnelle. Ok? Donc, voici brièvement la technique à suivre pour réussir l'épreuve de la production écrite. Donc, j'ai essayé de faire un effort pour faciliter les tâches. وكنت وعدتكم
باش غادي ندير هذا المجهود. والحمد لله حنا دابا وصلنا لواحد المراحل اللي متقدمه concernant l'analyse, concernant la production écrite, concernant les extraits, comment extraire un texte, comment situer un passage. هادشي كله كنعطيوه واحد الاهميه كبيره. دونك شنو كيبقى؟ ان التلميذ doit faire un grand effort et doit être toujours prudent. سيرتو انا كندير هذا الشيء في النهايه ديال الدوره الاولى باش في الدوره الثانيه الانسان اللي ضيع فرصه خصو ما يعاودش يضيعها. اوكي، هذه نصيحه ديال واحد الانسان اللي كتهمو المصلحه ديالكم، اللي كيتعتبر كما كنقول دائما ان جيفون ولا ان ديستيناتير ولا ان ديستيناتور. D'abord, il faudrait consacrer une haute ou là il faudrait consacrer une heure à la production écrite. يعني عندك ساعتين ديال الامتحان، ساعه كندير لاناليز ديال لو تكست وما نفوتش الساعه. ما نقولش نخلي لا برودكسيون اكريت نص ساعه ولا ربع ساعه باسكو انا جو سوي تري بويسون ولا جو سوي بريون. نو، اعطيها القانون ديالها. ils n'ont pas un quart d'heure ولا نص ساعه. Un travail sérieux et minutieusement préparé et senti par le correcteur. Une copie bâclée se voit dès la première phrase. يعني الا كانت ما فيها ما يدار، قال لك من باب العتبه كيبان علامات مول الدار على باب الدار. اوكي، يعني هي العتبه. دابا العتبه ديال الدار هي اللي كتعطينا اشنو كاين لداخل. اوكي، ردوا البال. دونك لا برودكسيون كريت غير من البدايه كتبان لك اسكي لي باكلي ولا الي بيان اناليزي. مينوسكول او ديبي، ابسونس دالينيا. مثلا انت كتبغي تبدا اون فراز وكديرها مينوسكول، اتونسيون، هذه الا درتيها الاستاذ كياخذ عليك فكره. ابسونس دالينيا يعني انك ما كتنقص، ما كتهبطش للسطر، ما كتنقصش السطر اونتر لي باراغراف، كيتسمى لا لينيا. دي راتور بارتو، بديتي كدير لي راتور. مي كيس كون بون بريباراسيون؟ دونك هادشي كيخسر لك لا برودكسيون. باش تكون عندك اون بون بريباراسيون غادي نحاولوا نهضروا. لا بروميير ايتاب بيان سور سي لا ليكتور اي لا كومبريهنسيون دو لا كونسيني لو سوجي. خصك تفهم، هذه الاولى. كنعطي واحد 3 المرات ديال القراءه ديال لو سوجي. Quels sont les mots-clés ou كنسطر على les mots-clés في داك le sujet. Quel est le type de texte? Quel type de texte on me demande à rédiger? كنشوف واش un texte مثلا في la description، واش في la narration، واش في argumentation. كنشوف شنو هو النوع اللي مطلوب مني. Cette tâche peut prendre 5 à 10 minutes. يعني هادشي كامل نقدروا نديرو في 10 دقائق، c'est pas un problème. Puis je passe à l'étape كنعطيكم هنا يعني كيفاش توزع الوقت ديال لا برودكسيون. Puis je passe à l'étape suivante. La recherche des idées. Il s'agit d'un texte argumentatif sur le thème de la violence, la force, l'éducation, les langues étrangères, les loisirs ou ce qu'on appelle ou ce que j'appellerais le scénario. Il s'agit d'un texte narratif. كما قلت لكم. Un souvenir d'enfance. Une page de journal intime. Cette étape peut s'étaler sur 15 à 20 minutes. يعني مشيتي مرحلة أخرى كتوصل ل 20 دقيقة. On peut utiliser le procédé de remue-meaning. De remue-meaning en anglais. Le brainstorming. Comment j'écris le mot-clé de mon sujet au milieu de la feuille de brouillon. كيفاش خصني نكتبو au milieu. Je l'encadre et je mets les flèches autour. Je me pose la question. Donc, je me pose la question suivante. À quoi me fait penser ce mot? À quoi me fait penser ce mot? Donc, je me pose la question, à quoi me fait penser ce mot ou cette idée? Je note spontanément tout ce qui me passe par la tête, sans évaluer son importance. Exemple. Le mot famille ne me dit pas grand-chose au début, mais si je me relaxe un peu et je libère mon imagination,
je vais trouver des expressions comme protection, amour, autorité, éducation, tendresse, foyer, bon citoyen, criminel, sans famille, le condamné à mort et sa fille Marie, son camarade Abicêtre, Sidi Mohamed et son père absent. Ok, j'essaie toujours de trouver l'opposé du mot pour notre exemple. C'est le mot divorce. كناخذ واحد الكلمه اللي كتلعب دور بحال دابا لو ديفورس دو مولاي العربي بحال كذا. كاين عندنا قصص كثيره. Et explorer cette piste de recherche aussi éloquente, la délinquance, la drogue, la vengeance, le déséquilibre affectif. يعني كناخذ بزاف ديال لي زيليمون اللي كنكون ديجا تطرقت لهم في البدايه ديال السنه. Ensuite, je passe au plan, c'est-à-dire aux axes de mon texte, son corps. Pour notre exemple, je peux traiter deux axes. Une famille, les éléments. Une famille réussie produit un bon citoyen. L'échec de la famille entraîne un mauvais citoyen. J'ai déjà les idées, il ne reste que la formulation des phrases, 15 minutes. Reste maintenant la dernière étape, la rédaction de l'introduction et de la conclusion, 15 minutes. Dans l'introduction, je dois amener le sujet par une phrase d'appel qui situe le contexte sur problème posé. On peut, sur le problème posé, on peut proposer une définition du thème et montrer son intérêt actuellement. Donc, annoncer le plan de développement, opposer une problématique pour simplifier, disons, une question à laquelle on va répondre dans le développement. Dans la conclusion, résumer ou récapituler votre démonstration en la formulant autrement. Vous pouvez ouvrir de nouveau le sujet, évoquer une autre perspective possible du sujet. يعني تقدر انك كتبدا بune question وكتساني في la conclusion بune autre question pour ouvrir هذاك le dossier ديالك. Enfin, je passe à la production finale en veillant à la cohérence de mon texte, à l'emploi des liens logiques, les connecteurs logiques, d'abord, ensuite, enfin, par ailleurs. Bien, il faut vérifier à la linéa et au majuscule. Entraînez-vous à traiter un sujet de votre choix. Donnez-le à votre professeur pour vous faire corriger. Vous sentirez une nette amélioration. Bonne chance. Une petite remarque là, pour terminer. Il ne s'agit pas d'une vraie dissertation, mais d'un texte argumentatif de longueur moyenne, cohérent et bien enchaîné à l'aide des liens logiques adéquats. يعني الموضوع اللي مطلوب منك il n'est pas une vraie dissertation. Ça veut dire ما مطلوبش منك باش تبقى تعاود لنا قصه ديال ما عرفتش داكشي. Non, il s'agit d'une argumentation. يعني مطلوب منك تعطي واحد لي زيكزامبل une argumentation تكون مقنعه de longueur moyenne. ما مطلوبش منك تطول تعطيني تقول راني كتبت 4 ديال لي باج ولا 5 باش الاستاذ يعطيني نقطه. نو, تعطيني des arguments qui ont bien cerné, bien organisé, avec des idées claires, mais il ne faut jamais oublier les enchaînements. Ça veut dire الالتقاء كيفاش تجمع الكلمات bien enchaîné à l'aide des liens logiques, les connecteurs logiques adéquats. Merci beaucoup pour cette prise d'attention. Je vous souhaite un bon déroulement, un bon encouragement et bonne chance pour tout le monde. Et il nous reste une petite chose qu'on va ajouter, Inch'Allah, dans un autre petit vidéo. Et on sera, dans ce cas-là, on sera capable de bien comprendre هاد لي سوجي de la production écrite اللي كيحيروا بزاف ديال التلاميذ. ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.